Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya harap anda semua sihat walafiat. Dan untuk kali ini saya akan bercerita ataupun berkongsi dengan anda semua bagaimana cara saya set up sasaran yang saya inginkan dalam MyFitnessPal. Ya, dalam MyFitnessPal dia ada, kita meletakkan yang pertama ialah berat badan kita yang terkini. Dan yang kedua saya akan ceritakan bagaimana saya akan set up berat badan ideal ataupun berat badan impian yang saya inginkan. Dan yang ketiga ialah kita akan mengetahui berapakah kalori yang diperlukan oleh tubuh badan kita dalam masa sehari. Sebagai contoh, kalau saya lebih memerlukan sekarang ni hanya memerlukan 1800 kalori sahaja. Mungkin berbeza dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menyaksikan video ini. Dan dalam video ini juga saya akan tunjukkan dan saya akan ceritakan satu persatu cara bagaimana kita untuk set up terlebih dahulu. Macam mana cara kita nak mulakan dengan meletakkan berat badan terkini, sasaran kita, kalori kita. Dan kemudian ialah bagaimana cara kita nak mengatur aktiviti ataupun senaman kita mengikut keadaan semasa. Dan juga bagaimana cara kita untuk mengetahui tentang karbohidrat, protein dan fat. Bagaimana cara? Baiklah, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu set up current weight kita terlebih dahulu. Kemudian kita set up goal weight kita. Kemudian kita set up lagi weekly goal kita. Dan akhir sekali ialah kita set up kita punya activity level. Saya sekarang ni nak set up dulu saya punya berat, iaitu sebanyak 74 kg. Mesti jujur. Dan seterusnya berat ideal yang saya inginkan ialah 68 kg. Ini adalah berat ideal yang saya perlukan. Dan seterusnya ialah kita set up terlebih dahulu berapa weight loss yang kita inginkan. Contohnya ada 1 kilo 0.75 sampailah 0.5. Dan seterusnya kita set up juga activity level kita. Di sini kita ada activity level not very active, kalau orang yang biasa-biasa je. Kemudian kita ada lightly active, saya telah set up lightly active. Kemudian kita ada active dan kita ada very active. Dan seterusnya ialah kita akan set up kita punya karbo, protein dan fat. Karbo ni contohnya macam nasi, protein ni macam ikan, dan fats tu tentu sekali lah sebab saya penggemar Nescafe. Kita tetapkan dulu kandungan makanan yang kita mahu. Dan akhirnya dia akan keluar macam ni. Kita ada calories yang kita perlukan. Macam saya hanya perlukan 1780 calories. Dan saya tetapkan sendiri karbohidrat saya, protein dan fat yang saya perlukan. Contoh macam 40%, 40% dan 20%. Dan perkara terakhir ialah kita mesti set up dulu senaman. Nak turunkan berat badan, sekurang-kurangnya kita mesti ada senaman. Contohnya di sini saya ada exercise goal saya sebanyak 3 kali seminggu, 1 kali 40 minit. Dan ini yang terakhir untuk informasi anda semua, iaitu banyak nutrien sebenarnya saya pun pening tengok. Tapi tanya cikgu sains lah.